kanang gitawag og apil man ni sa tuang pagpasabot sa mga naas kasaysayan manggod nga maabot ang panahon sa kalisod mao naman ning mga panahon na nga maglisod ng mga tao unsa may buot pasabot ni magkalisod ang mga tao naliman mo nang di nakakaatos Amerika ug uban pang mga lugar sa tibuok libutan gumikan sa mga panghitabo sa COVID. Unya doon na day gipagawas nga tambal. Unya kini manggong kuan mga igsuon kaning kalisdanan. Maabot man gid nga panahon nga kanang gitawag sa Biblia sa Revelation 13 verse 16 ba na wa ta masayop nga kanang sign nato igsuon. Di man kakaadto gawas kung wa kay sign sa vaccination. Mao na nahitabo na kay larawan man ni siya igsuon. Di man ni literal nga larawan gon nga kanabitong gikulit nga larawan kun dili kuan ni siya hulagway ni sa kahimtang sa unang panahon diin ang kalisdanan usab sa unang panahon miabot. Unya kadto mga kalisdanan sa unang panahon ang mga Kristohanon po nagkatibulaag. Unya kuanon ra kita ron mga pinangga kung igsuon kay kining ni ang balatian naa man pos Biblia nang magbalatian pero og ang kuan ang kining ni ang mga internet dunay virus kay tao po doon na po'y virus mo nang mangandam ta kanunay igsuon sa ato ang mga panabi diha sa pulong sa Ginoo kay aron sab sa ingon ni ana mga kabig patungto ang tawo nga wa paghibalos kamatuoran kay kining pulong sa Dios mga igsuon mo ni ato ang kasiguruan nga din makadangat kita diha sa gisulti sa Ginoo ngadto sa langit. Unya pinangga kung igsuon mas maayong mahibaw ta nga kini inyong pinangga in taon piti man gining nahinumdum manggug ko sa unas di pa ta mo adto estima magkuan sa ko tabi-tabi sa ko gamay sa unang panahon natunok og udong-udong ba perti manggaling sa kita samot na siguro ka natuplokon ta kalaina pud ana oy mas maay po siguro ang patuplok pud tong uban kanang uban pud nga wa pud ganahin patuplok kay lang pong patuplok aron naapoy mulubong sa mga natuplokan ba ala sige kanin yung tanan diha ukab mo sa Biblia kaya ron magkapangandam pud mo kay kini manggong kuan mamatay manggid ang mga tawo sugot tag sa dili gi kuan na ning kamatayon tag sa katawo pero mas maay nga masayod ta nga kung mamatay ta nga iya gitas Ginoo sige pud mo pabilin diha sa mga dili maayong buhat dili gid mo iya sa Ginoo manang dunay daghang mga magwawali kay debate pagali tagtamas ginhawa para lang mapasunod nato ng mga tao sa tong doktrinang tinuod amoy doktrinang dili tinuod na sige diarantima pamatud-an ko nga si Kristo Dios sumala sa Biblia og mabasa daog ko og dili mabasa pilde ko dunay promise sila diri nga kanang pilde gyud og mudaog ay declare nako ni kung nay mabasa daog gyud niya, og di po niya mabasa, pilde gid siya. Siya declare na lang ani nga, di man ako mabasa, pilde ko. Pero og mabasa nako, daog ko, ay inon lang po ni sa kuan ron affirmative nga daog na jud ko. Pero doon naman ko'y duha ka kuan diha mga igsuon, ka duha ka diskusyon mahitungod ni Christ mo. Magpili mo. Tungod kay doon naman po yung mga kanang gitawag bitaw kanang magtutuogin ni Kristo nga Dios si Kristo. Doon na po yung nagtuo nga si Kristo dili Dios. Unya lang tao na nilang Biblia og tinuod bagyan. Sige. Rahatong tema si Brother Eddie Salas ug si Brother Stanley Nohenias ang makigbangga aning timaharon. Unya tagaan nato sila tag 10 minutos niya 3 minutos sing pangutana. 5 minutos pangutana baliho na to ni. 5 minutos kunong pangutana unya sa rebuttal tag 3 minutos. Ana na lang. Sige. Akong ihatag sa affirmative side kay kanang murang medyo taas-taas na. Sige. Dagang kayong salamat tinaod og pinangga nga moderator sa tong mga pinanggag igsuon karon nga naminaw ining ato ang tulumanon ang debate sa baruganan. Unya ang akong paghangyo sa tong pinanggag igsuon nga ablihan ang tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug kaugalingon sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Unya do na mi gisabutan ang tema palihog ko pastor. Ang tema nga among gisgutan karon mao nga pamatud-an ko nga si Kristo Dios sumala
sa Biblia og mabasa daog ko og dili mabasa pildi ko. Ni ako may affirmative ining niya. Mao timan inyo ako mga pinanggang igsuon nga gipirmahan po nitong pinanggang igsuon. Og dili na ako mabasa pildi ko. Kung akong mabasa daog ko. Nanunsa man ay baruganan akong mga pinanggang igsuon sa simbahan may tungod sa pagkadiyos ni Kristo. Ang simbahan nanudlo nga si Kristo mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Siya usa ka Dios. No, atong gisgutan siya usa ka pagka-Dios sa Amahan, siya ang pulong sa Dios ug ang bugtong anak sa Dios. Sugod sa iyang pagkatao si Kristo nagupot sa duha ka kinaiya. Siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kung gamiton sa pinanggang igsuon giunya ang mabasa dira sa unang Timoteo 2:5 nga si Kristo tao dili na makabungkag sa amo ang tema. Kay ang simbahan nagtuo man pod nga si Kristo tao og si Kristo Dios. Mao na atong gibarugan. Ang pagka-Dios nagikan sa Amahan sukad sa wala pay sinugdan ug ang iyang pagkatao gikan ni Santa Maria kay gipanamkon man siya sa maal nga hinahan. Bisan kon ang pagka-Dios ug ang pagkatao nahiusa diha ni Kristo apan wala usab kini magkasambong. Busa makaingon maingon nato nga si Kristo gikapoy nagantos misinati sa kamatayon, misinati sa kaguol diha sa iyang pagkatao upan sa iyang pagka-Dios dili siya kapuyon magantos o mamatay apan tungod kay si Kristo usaman ka Dios ng persona ang tanan niyang gihimo pinaagi sa tawhanong kinaiya gihimo usab sa Dios ng persona busa dunay kini walay kinutuban nga bili ang tanan gihimo ni Kristo pinaagi sa iyang Dios ng kinaiya iya kining gihimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo apan unsay iyang gihimo pinagi siyang tawhanong kinaiya maisip nato nga iya ra kini ni Kristo. So atong mao to ang gihisgutan nga si Kristo gituan sa simbahan nga dunay duha ka kinaiya ang pagka-Dios ug pagkatao. Mao ato ang matataw ug gamiton niya nga tao wa na tay problema ana kay gibarugan na sa simbahan. Nagtuo man ko nga si Ginoong Jesucristo tinuod nga tao ug tinuod nga Dios. Now, ang amo ang tema karon espesipiko diri sa pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Nandun na ba tayo mabasa nga si Ginoong Jesucristo Dios? Atong basahon sa 1:1 nga nag-ingon sa wala pa bisan unsa ang pulong diha ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug sa Juan 1:14 ug ang pulong nahimong tao nga kung atong ipadayon ngadto 15:16-18 referido man ni Ginoong Jesucristo. So kining Dios nga pulong gisgutan sa 1:1 referido na Ginoong Jesucristo kay gatong ipadayon dira sa 18 nag-ingon man wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios. Unya kung atong isibog og gamay sa 17 referido man ni Jesus Christ. So mangita patag laing kamatuoran akong mga pinanggag igsuon dira sa Roma 9:5 atong basahon mga pinanggag igsuon unsay nasulat din ang atong mabasa mao ni kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan natawo si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Kinsa ang Dios nga gisgutan sumala pa ni San Pablo siyang sulat ngadto sa taga-Roma si Ginoong Hesukristo. Kinsa imo ang gipamatud-an karon? Akong pamatud-an nga si Kristo Dios sumala sa Biblia. Nan kung magpamatuod ning atong pinangga og lahi nga Kristo di na nako tulumagon. Kaya akong gipamatud-an diri ang bugtong anak sa Dios. Mao na akong gipamatud-an kanang sa 1:3-16 nga tungod sa dagkong gugma sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Kana mo akong gipamatud-an. Kung magpamatuod ni siya og lahi nga Kristo diri problema na niya. Kay ma-charge ni atong pinanggang igsuon dira sa San Mateo 24:4-5 nga dunay mga tawo nga magwali og lahi nga Kristo. Unya unsaon man karon? Ang akong gipamatud-an balikon ko ang bugtong anak sa Dios katong gipakatao ni Santa Maria ba. Ug iyaning supakon akong mga pinanggang igsuon anang lahi nga Kristo. Problema na niya. Kay katumana na sa Mateo 24:4-5 nga dunay mga tao maabot sa katapusang panahon moingon sila nga magwali sila og lahi nga Kristo. Ang saysay bala ang kasulatan sumala pa ni San Juan si Kristo Dios man.
Si Ginoong Hesukristo Dios man. O bisan pag si San Mateo, dira San Mateo luhan 4:11, 9 ngadto sa 11, sa dihang gitintal sa Ginoong Hesukristo miingon si ayaw tintala ang Dios nga mao ang imong Ginoo. Mo na akong gipamatud-an ri, lakip si San Mateo nagpamatuod nga si Ginoong Hesukristo Dios. Okay. Lain pa, kinig yung si Ginoong Hesukristo ginamulong. Atong basahon ang Juan uluhan 13, tudling 13. Atong basahon akong mga binating, mga igsuon, para atong matataw og maayo kung unsay gipamulong ni Jesus Christ dinhi. Kay lisod kaayo og ang mga apostolis la itong gamiton. Pero nakabarog na to bisan pag ang mga apostolis lang. O sa may gipamulong sa atong Ginoong Hesus diri, nagingon sa 13. Kamo nagtawag kanakog magtutudlo og Ginoo. Gusto kamo kay mauman kana ako. O sa gingon ni Jesus Christ, siya Ginoo. Nakabarog ba ang akong tema? Nakabarog na. Kaya ang among tema, ug mabasa sa Biblia, daog nako. Ang katungdanan sa itong pinanggang igsuon niya, moingon siya, presenta po siya. Kanang mabasa gid litra por litra ba nga kining bugtong anak sa Dios nga gipakatawo ni Santa Maria, dili Dios. Ug mabasa niya, tablami. Kaya man nagipirmahan ang tema. Okay. Pero gwa siya mabasa akong pinanggang igsuon, Mr. Moderator, ako kang pahukmo na ni Mr. Moderator sa Roma 3:5 akong ipa-confirm nimo og nabagay mabasa diri nga si Kristo Dios, no? Sa di nato ni paminaw ning atong pinangga sa iyang pangutana. Atong basahon usa pagbalik mga pinanggang igsuon ang Roma 9 tudling 9 tudling 5. Atong basahon. Naingon diri kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang naa sa tema. Ang Dios labaw sa tanang daygon unta siya hangtod sa hangturan. Di ba mabasa man Mr. Moderator nga si Kristo Dios? Mr. Moderator? Oh. Basa lagi. Mabasa? Basa. Okay. So, gi-confirm na si Mr. Moderator nga mabasa. Unya, unsa may amo ang ikaduhang ruling ra Mr. Moderator nga kung akong mabasa, barog na ang tema. Di ba Mr. Moderator? Barog ang tema. Okay. So, salamat kayo nga gikumpirma na itong tinahod ng pinangga nga Moderator. Nganing barog na ang akong tema. Wapay siguro sa pangutana. So, akong pinanggang igsoon, akong balikon. Nga akong gipamatud-an karon, akong mga pinanggang igsoon, si Kristo nga bugtong anak sa Dios. Kung mini ang iyang isgutan dira, mao na nang maas Mateo 24:4-5 nga dunay mga tao magwali og lahi nga Kristo. Kinsa may gasulat na si San Mateo. Og si San Mateo mismo akong mga pinanggang igsoon, nagpamatuod siya nga si Ginoong Hesukristo Dios. Nan, sa ato pa, kung doon na dahil mo kontradik akong mapinanggag igsuon, muingon nga si Kristo dili Dios. Unya si San Mateo, sumala pa siyang sulat. Sa San Mateo 4 tudling 9 nga to sa 11, nagpaklaro man na dira nga si Kristo Dios. Nan, karon, sa ato pa, kanang tawhanang muingon nga si Kristo dili Dios, sukwahi din na siya og pagtulunan ni San Mateo. Kisa may nagtudlo karon akong pinanggag igsuon dira sa San Mateo 24:25 nga og 11 og 4:5 nga dunay mga tao nga magwali sa mini nga Kristo. Kadto nang mga tao nga moingon nga si Kristo dili Dios. Kadto nang mga tao moingon nga daghang Kristo ra. Kay ang tinuod nga Kristo usa ra gyud. Bradaw, Okay. sige, nahurot ang imuhang pagbarog sa 10 minutos, tema. Sige, ato tas pangutana ni Brother Edisala, 5 minutos yung pangutana. Daghang salamat yung kanimo tinuod. Mr. Moderator. Ako mong tigpaminaw makakuha gyud mo sa tinuod nga balanse ani pinasikan gyud sa Biblia. Pangutana. Nagbasa ka 9:5 sa Roma. Na ba kay mapresentar nga teksto nga nag-ingon si Pablo kining pagkasulti nako literal nga Dios si Kristo. Ni ang tubag, klaro kay kaedri, di kinahanglang pagbabasa ang literal. Kay kung ato nang gamiton ang ato ang sentido Tubag common. na lang. Objection Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Tubaga. Oh, naapag ko'y one minute One sa minute pagtubag. Oh, ayaw pagsapaw-sapaw pinangga kay maulaw tas tong nabi ay mga batang na minaw gagmay. Ang mabasa diri klaro man masabot ni. Ang isgutan ri, kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan. Natawo si Kristo. Kinsa ang natawo? Si Kristo ang Dios.
Kinsa man ang gisgutan nga ning ang Dios? Si Kristo. So, awa pa ko naman. Ayaw sa pagsapaw pinangga Asa Igsoon. kayo ng explanation ni mo. Objection, Mr. Moderator. Akong pangutana. Objection, Mr. Moderator. Tiwasa sa di. Ikaw ra may dunay katungod, Mr. Moderator, ingon nga, oy, nahurot na nimo bro Stan Islaw ang imuhang Isa ka minuto. imong usa ka minutos pagtubag. So, atong Wala ito nga sa minuto. usama ni Ay, Mr. na Moderator. komentaryo. Magbuot naman ni siya, Mr. Moderator. Usama ni ruling na to, Mr. Moderator. Komentaryo na makastubag. Mr. Moderator, usama ato ano, usa ka minuto o. Sige, patubaga sa kasa. So akong tiwason nga ining mao nga teksto akong pinanggang igsoon, perting klaro ha, binisiya man atong gibasa. Ang saktong pamuot makasabot. Nagingon kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo ang naa sa tiba, ang Dios labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa Sige, sa ka kahaturan. minuto na itong pangutana sa question, another question. na po. Ala, paluwa pangutana ani. Okay. Ang akong gipangita, simple raman. Nagsulti ba si Pablo nini nga teksto nga literal kining akong gisulti? Ang akong gipangutana nimo naa ba kay mabasa nga nag-English Pablo literal kana final nga tubag ang Yeah. ako nga Yeah. gisulti. Yeah. Mo na literal ayaw Okay. Kung ang imong pulong mo atong ang imong gusto ipabasa diri igin mabasa. Akong Objection, Mr. pangutana. Moderator, napaki 1 minute. Sige, pa 1 minute man. Ayaw sa pagsapaw pinangga. Ang akong tubag, Na lagi ng 1 ang minute. akong tubag kanang imong pangutana do na bay mabasa dira nga literal, di gina mabasa kay pulong guna nimo unya pulong man ni San Pablo Dili, nakasulat kay- diri. wala may Objection, literal. Mr. Ang Moderator, akong wa pa ko pangutana naman lahi, Mr. man. Moderator. Ang Wa pa ko akong naman Mr. pangutana Moderator. lahi. Ipaliw kog controls tong pinangga. Sige. Ingon siya literal. Patubaga sa kuan. Patubaga sa Ang kinsakto. pangutana sa tong pinangga, naabay mabasa diri nga literal ning gisulat ni San Pablo. Ang akong tubag di gina mabasa diri nga naman kay kini sulat ni San Pablo kana imong pulong. dili mabasa Karon pa man ni. na, dili mabasa. Napa ko 1 minute Mr. Moderator. Akong Napa ko follow up. Napa ko follow up. Dili mabasa dire kay imo ng pulong. Kini diring nasulat pulong ni San Pablo. Og sa iyang pulong nag-ingon, nagpamatuod siya nga si Kristo Dios. Og sa Galacia 1:8 ingon siya kung dunay apostoles ni malulunda muani dire magwalig sukwahi sa among gitudlo ipatunglo siya unsay pagtulonan ni San Pablo Aniya. Dios si Kristo. wa di ka kasiguro day ani. Objection, Kung Mr. literal Moderator. ba kini kay wa makay ka Komentaryo, komentaryo. mana. Oh, mao lagi ang pangutana. akong pangutana Sige. na ba kay ka suportar nga nagingos Pablo literal ginang akong gisulti diha. Kana raman. Okay. Do na ba Kung wala koy? kay ingtubag Doon na ba, Koy? wala yung babasa. Do na ba koy? wala ka kasama. Karon na. Makan sa si. Ang utana Dili, iyan naman gitubag, wala Ah, daw ayaw, babasa. objection, Mr. Moderator. Doon na ba- Ayaw, pag-kuandra, Sige. ay pag-komentaryo. Ay, gitubag, wa kay Tagan sa mabasa. kaingon man siya nga doon na ba kay ikapresentar? Iya Oh. kong ipresentar. Sige. Akong ipresentar. Kanang literal ha, nga Akong nagingos balikon. Ah. Akong natubag nga wa gay mabasa diri nga literal. Nga naman kay pulong man na nimo unya kini pulong ni San Ay, Pablo dong, nasulat. so magka, pangutana na ko ang nga. ako ang ikapresentar nga dugang ana akong pinanggag igsuon. Naa sa sulat niya sa Hebrehanon 1:1 Ako. tubig 8. Nga sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Hebrehanon, gipamatud-an dira sa sumala siya nga sulat nga si Ginoong Hesukristo, Dios, sumala sa Ay. Diyos Amahan. Ayaw na lang So, komentaryo. ah, Ang imong sige. tubag, Objection, wala Mr. mas. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Dili to So, ang komentaryo. akong pangutana day, dili ka katino anig literal ba di ay ni nga Dios si Kristo kay wa makay presentar nga bersikulo aron isuportar ani sa akong pangutana. Ayaw ko pasangiling. Ni ang tubag, klaro nga So man ka. Ni ang tubag, dili mabasa ang literal, Oh, pero na klaro ikaw. nga ang masabot nga Wa ko literal. mabasa. Objection, Mr. Moderator. Ang akong tubag, di mabasa ang literal, pero klaro nga masabot nga literal. Kay dili lang kini mao nga teksto ang nagpamatuod nga si San Pablo, si Ginoong Jesucristo, Dios. Sa Hebrehanon 1:1 sulat ra gyapon ni San Pablo, Dios lang gyapon si Ginoong Jesucristo. So perting klaro ha nga si Ginoong Jesucristo, Dios gidi ay akong mapinanggang igsoon. So klaro nga ang pangutanas tong pinanggang igsoon wala nakabungkag sa atong tema. Sige. Nadto ta sa Salamat. negative. Kanay mo, Mr. Moderator. Tanawa mga kaigsuunan, kini laging dili magtutulo, magpatuo. Unsa di ay kini? Di ni literal gisulti ni Pablo. Nga naman, gibakwi dahil ni Pablo sa Episo 1:3. Yung sa pagsulti ni Pablo, sa Episo 1:3, di ni literal kayo mang gibakwi diri. Oh, ingon si Pablo, Episo, kamantag paminaw. Episo Kapitulo 1, versikulo 3. Kumisa na, mga kaigsuunan. Di da ito literal gingon ni Pablo, kaya yung gibakwi diri sa Episo, maingon si Pablo ay, Episo 1:3, dalaygon ang Diyos o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Unta na ba? Dalaygon ang Diyos nga Amahan ni Kristo. Anak rin si Kristo. Kinsa kining Amahan, sumala sa gisulti ni Apostol Pablo.
Unang Korinto, bugtong Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 8. Tanawa, wala bugtong Diyos. Unang Korinto, kamuntig paminaw. Basa diya. Kay dili ka magtutudlo sa Ginoo, di lagi ka kasabot sa ang Biblia. Kay nagtuo man mong makasabot mo. Ha? Busa gibak ko ni Pablo, di na ito literal yang gisulti. Unang Korinto, giyon sa kinsaning amahan. Ha? Atong basahon. Kay ingon mas Pablo, ha? Ang Diyos nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa ning Diyos nga amahan nga gimensyon ni Pablo. Si Pablo po atong patubakon. Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Kamang tigpaminaro mo malandagan. Kaya nagtuo mo siyang correct na sila. Magani ako siyang nagliteral ba to. Di siya katubag. Ning amin na siyang di mabasa. Ako nung may noon niya pasingin lang. Magsumunit tuhananin. Akong pangutana ako. 8:6 niya. Si Pablo mingon, apan, alang kanato, adunay usa lamang ka Diyos ang amahan. Tanawa, gisulti ni Pablo. Busa, ang Diyos di ay kanarang amahan. Si Kristo mutugot ba nga ang Diyos nga amahan mao ang iyang Diyos? Ato pang basahon. Si Kristo na atong patong pangutanon. Ginoong Hesukristo, mo kumpirmar ba ka nga kining gisulti ni Pablo nga ang amahan Diyos, maupod ang imong Diyos bugtong. O ating patubag sa itong Ginoong Hesukristo. O, Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hangtod 3. O, atong Juan yun si Kristo. Mo gani ako sa iyong pangtaglitiran. Kaya nagdaho man siya, nga kamao siyang basa, kamao na siyang mapresentar sa kamatuoran. No! Ang makapresentaran sa kamatuoran, katurang gigasahan sa Holy Spirit. Ano? 17 sa John, chapter 17, verse 1 up to 3. Si Pablo, iyang magisulti nga amahan ni Kristo ang Diyos nga amahan. Ha? Kinsa ang Diyos nga amahan? Mao di ang bugtong Diyos. Sa unang Korinto 8:6, atong gibasa. Si Kristo, muangkon ba nga ang Diyos amahan, maura pod ang bugtong nga Diyos? Ato po masahon. Sa mga Ginoong Hesukristo, imong iprove nga ang amahan ragi Diyos ikaw, anak ragi ikaw, di ato po masahon. Juan Kapitulo 17, 1 hangtod 3, ano ang nakarecord? Basahon, kamuntig paminaw, ang nakasulat, maukine. O, sa nagapamulong na si Jesus, neneng mga sultiha, gihangad ang iyang mata, ngadto sa langit. Ang tanawa, og mingon siya, amahan, ang takna nahiabot na, pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. Sanglit, gihatagan mo man siyag kagahom, ha? O ang kinabuhing dayon, mo kini, ang ilang pagkaila kanimo, nga mao ang bugtong, matuod, nga Diyos, o kang Hesukristo nga imong pinadala. O tanawa, giprove ni Kristo. Ang gisulti ni Apostol Pablo, wa sila makasumpaki. Parehag deklarasyon. Ha? Parehag deklarasyon si Apostol Pablo o si Ginoong Hesukristo. Ngano man, Ginoo ko nga na may record rin nga Diyos ka. O ato po ipatuba. Ha? Ngano na may lagi record? Dire, ipatubag na to. Sa Juan Kapitulo 10:34, magdala gani ka sa pulong sa Ginoo. Pwede kag tawag Diyos. Ano masahon? Kay kung dili kong mabasa, ha? Mo nagisulti ni Kristo. Si Kristo nagdala sa pulong sa amahan. Busa yan ang gideklara. Dili ba naisulat man kini nga ang nagdala sa ebanghelyo o pulong sa Ginoo pagkatawag Diyos kamo. Tanawa. Kana, kung makasabot ka aning pagkasultiya. Pero dili ni literal. Sa to pa di ka original ako masaan. 4. Mingon si Kristo. Dili ba naisulat man diha sa inyong kasuguan nga ang nagdala sa pulong pagkatawag Diyos kamo, pero dili capital letter. Sa to pa di gini siya original nga Diyos. Busa, si Kristo kay nagdala sa ebanghelyo sa Ginoo. Pagatawagon siya Diyos, pero dili original. Sumala ani nga teksto.
O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Ha? Naisulat man kini sa inyong kasuguan. Ha? Ako nag-ingon. Si Kristo nag-ingon. Nga kamo, mga Diyos. Kung kadtong tao, di kasultian sa pulong sa Diyos. Nga tawag na kag Diyos, Diyos. Pero dili original, kaya di man capital letter. Nga naman, kay ang pulong mao ang Diyos. Diyan. Ingon na pagpresentar nga di mo maglibog pagkasabot. Nga naman, kung nagdala ka sa pulong sa Diyos, ang pulong Diyos. Ikaw ko'y nagsulti, mura po kag Diyos. Person of God. Kay kami namulong. Nga naman, ang Diyos, kining pulong di ay, litirado kini sa Diyos. John chapter 1, verse 1. Ako ni sana, ana. Sa sinugdan, mauna ang pulong. O ang pulong, uban sa Diyos. Tanawa, kuyog sa Diyos. O Diyos ang pulong. Ubo sa gisulti ni Kristo Kotob sa gikasultian sa Ebanghelyo, sa pulong sa Diyos. Mga Diyos usab ka mo. Mauna ang kahimtang ni Kristo. Mauna ang iyang posisyon. Dili di ay katolitiran, tagibak ko. Kay kung di ka kasabotan ni magkasumpaki ang gisulti ni Pablo. Nga naman, mingos Pablo, o ikaw anak ra, unya, mingon na po ka, siya Diyos. So, sign ka na nga ang tao, dili magtutudlo sa Ebanghelyo. Magkasumpaki ang pamahayag ni Pablo. Kung ang mo-deliver ani, dili ginasahan sa balaang espiritu. Nga naman nga si Pablo, iya manggibakwi nga si Kristo mao ang anak sa Dios nga unta iya magisulti sa Roma 9:5. Samlit mga kaigsuonang tigpaminaw. Ang muanhig yun unta sa kalibutan nga magpakataw mao ang amahan pero wala siya mo anhi ang anak di padala. Mao ni si Kristo. Busa si Kristo nagdala lang sa papel nga Dios. Nagdala sa ngalan nga Dios. Juan Kapitulo 5:43. Nagdala siya sa ngalan. Iyan ang gisulti. Di gid siya original nga Dios. Juan Kapitulo 5 versikulo 43. Kunin ba mga kaigsuonan? Unsay gisulti ni Kristo? Nagdala ra sa ngalan isip Dios. O di gid siya Dios nga bugtong. Mo gani nga dagang imbento diha, second person of God, invented na, paltek na nga, pamahayag, personal nga pamahayag. Dili si Kristo o ang Biblia ang namulong. Diya, 5:43. Unsa man ka, nganong nagdala man kang ngalan Diyos, ginawang sa Kristo, yan to bag, igor sa nagdala sa ngalan sa Diyos. 43, kamisan. Anak karikon mo kini wasa si Kristo mingon. Ako mianhi sa ngalan sa akong amahan. Ang amahan kinsa? Bugtong Dios. Nagdala sa ngalan nga Dios si Kristo. Mao na iyang posisyon. Dili nga original siya nga Dios. Iyang magisulti dire. Ako nagdala lang sa ngalan sa amahan. Kinsa ang amahan nga gipresentar ni Kristo? Juan bueno, So, nahurot ang imong 10 minutos paglipin sa stima na to. Sige, ato pangutana. So, daghang kayong salamat. Unya, kategorikal ang akong pangutana, Mr. Moderator. Okay. So, uyon nagkakaroon pinanggang idisalas nga si Kristo Dios di lang original. Manong imo man kung pauyonon nga wa makakasabot ako naman gi pangutana ta ka. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sa maka. Uyon. Pangutanan dere. Kuan naman na. Dili gyud ko mo uyon. Dili ka mo uyon. So, dili ka uyon nga si Kristo Dios. Dili gipadayag na nako ang klaro nga detalye. Salamat. Kinsa maning Dios nga gisgutan sa Roma 9:5? Kinsa ngalan aning Dios? Dili lagi na literal nga siya Dios. Objection, Mr. Moderator. Kung anong object man ka nga, objection, ikaw na Mr. nangutana, Moderator. kada pambalitan. Kuan na. Sige. Ang akong pangutana kinsa ni? Ang akong pangutana kinsa ning Dios? Kinsa ning Dios nga gisgutan sa Roma 9:5? Sa Kinsa ni? akong pagpadayag, kana daw si Kristo, gisulting Pablo diha,
siya ra ang representante. Objection, Mr. Moderator. Kay Wa ko pinadala nangutana siya. representante. Dili literal. Mr. Moderator, Sige. wa ko nangutana literal ba or dili. Ang Oo, akong so pangutana, sumala sa mabasa kay mo man imong tema sa among tema. Ha? Sumala sa mabasa sa Roma 9:5. Kinsa man ning Dios diring gisgutan? O kato akong gitubag. Kinsa? Dili literal si pagkasulting Pablo ana. Nganong mambugos Objection, man Mr. kay Moderator, literal? ko nangutana literal ba ang Oh, pagkasulat lagi. ng Pablo? Wala ka. Ang akong pangutana, kinsa ang Dios nga gisgutan? Ako ipa-rephrase mo, Mr. Moderator, mabatubag Sige, niya. tubaga. Oh. Kinsa ang Ako- Dios nga gisgutan Ni dire? Pablo, busag ipatubag na ko si Pablo. Dili day kana literal iyang gisulti. Objection, Mr. Moderator. Wa ko Oh, nangutana ana. Ah, Mr. Moderator, pwede ba? Ikaw na lang may... Ang Ano, Mr. pangutana Moderator? man gud pinaka-simple ra. Ah. Kinsa man kuno tong Dios diha sa 9:5? Kinsa? Usay nga lang. Kadto di ay nga pagkasulti ni Pablo, iya dayong giliteral nga ang anak dili Dios Okay. nga mao si Hesus Kristo. Mr. Moderator, Mr. Ang Moderator. amahan ra. Parulingan ako mo, Mr. Moderator. Sa di pa ko mo pangutan naglain. Natubag ni Mr. Moderator, wala. Kaya Wala ako pa, lister. wala na. Wala na karon tubag. So ako Naman Way- kay way- ang way Diyos, ngalan man. amahan man. Okay. So walay klaro ang iyang tubag. So ako lang Ikaw, ilistan kay may wa man na tubag. pasulti, way klaro. Ing moderator rin ingon. Kinsa man ning gisgotan nga kining Dres Mateo 4:9-11. Pagingon nga ayaw tintala ang Dios nga maong imong Ginoo. Kinsa ning Dios nga gitintal? Kinsa nga So lang? pagkakita ni mo diha, dili literal ang Ginoo diha. Objection, Mr. Moderator. O ba ana, basa sa mo Objection, Mr. literal Moderator. ba na? Ang akong Sige. pangutana, kinsa ning Dios nga gitintal? Lagi dili na literal, kay Objection. dili Dios. O Mr. basa Moderator. lagi mong Biblia. Ako na pong parulingan mo, Mr. Moderator. Natubag ba o wala? Kaya akong lisdan. Sabot. Wa pa masabte. Oo. Oh, masabtin Wala mo mo sa salas. o basa og literal ba na nga capital letter ba ng Objection, Ginoo diha? Mr. Moderator. Oh, Kining Dios nga referido ni Cristo diri sa Roma 9:5, capital letter, small letter. Pero dili kana literal. Objection, Mr. Moderator, kuno mo tana. Kining pagka Dios ni Cristo sa Roma 9:5, capital letter, small letter. Dili di ay kana literal kay. Objection, Ngano? Mr. Moderator, wa kuno mo Di ba tana. kuya man ni Pablo nga anak Oh, na? hagit nagdebate ato pinangga di So, wala magtarong man tuba. koy kuan ni ringa literal ni. Sige. Oh, wala man. Ang akong pangutana, Mr. Moderator. Oh, ba ang ako sa Kini bang pagka literal. Kini bang pagka Dios ni Cristo diri sa Roma 9:5? Ah. Sumala sa mabasa ha? Hmm. Capital letter, small letter. Dili di ay literal. Mao na ang ako wala Di, di, di. nimo. Simple naman kay ang pangutana god. Oh. Mingon ba siya diha nga dili ba capital letter? So dala na nga dili gina Dios kay Objection, Mr. dili Moderator. man literal. Ingon Ang siya. pagsulti ni Pablo. Ingon siya basta small letter, dili tinuod. O kadtong imo gibasa kanila kay imo Okay, man okay. kung Wa ko nangutana, wa ko nangutana nimo ana. Kini bang pagka Dios ni Cristo diri sa Roma 9:5, small letter, capital letter? Di ang gimong gipresentar ganina nga ako kang gipukag capital letter ba kana kadtong imong gibasa nga dili sa Roma. Okay, okay, okay. Imo maghimuong Dios na original nga di man capital letter na. Bro, idi salas. Ilis na lang So, ako. Kaya di magin mo matubag. Asa? Ginulingan na Mr. Burrito. Ayaw Kaya di nga mo matubag. magpasabasa lang Lain akong pangutana. Lain pangutana. Okay. Dili ba tinuod nga ang balaang kasulatan, deres balaang kasulatan, doon na gay mabasa nga si Kristo Dios? Pero dili na literal kung So do, imong basahan so doon na ang mabasa. pamahayag ni So Pablo. doon na mabasa bro, idi salas. Dili lagi na literal kay Ang makasubak. atong pangutana, Mr. Burrito, doon na ba mabasa? Ha? So uyon ka karon nga doon na mabasa, di lang literal. Anong imo man kung anong moderator nga nasayop pa kay karga nimo sa siyang bakap. Mr. Burrito, ang akong pangutana Sige. to aniya. Ang akong pangutana nimo, paminaw pinangga. Ayaw kay- sa pangutana. Malaan bata, ikaw may akong pangutana. Ikaw may akong kana. gatubang. Ikaw Ayaw may mo akong gatubang. moderator. Ang akong pangutana nimo klaro. Klaro bitaw. Uyon ba ka nga doon ay mabasa sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios O pero di man lamang. literal akong kang O so uyon na ka. So uyon na ka nga doon ay mabasa. O pero di literal dahil. So naalagay mabasa, naalagay mabasa. Ayaw ko kay karga siyang bakap. Objection, Mr. Burrito, naabay mabasa. Nabay mabasa po niya sa Oh. Biblia. Ako nang gipahayag niya nga kana din pagkasultian ni Okay, Pablo. ilista na lang ako. Naurot lang amo ang 5 minutos pangutana. Sige, adto na tas ribatal. Nahon to si Brad Salas. Mga kaysa unang tigpaminaw, lisod lagi ning dili magtutudo nga magpatuo. Nga naman, ako siyang gipangutana, kung literal ba yun, kanang si Pablo po'y mutubag. Akong gipresentar, ngayon si Pablo, ang anak na nagdala lang na siya sa ngalan sa amahan, kay ang amahan unta mo'y muanhi magpakatao. Asa na, ada niya basa, o Isaiah 7:14. Ang amahan man unta magpakatao. Pero, ang anak mo yung gipadala, mo ganito ingon si Kristo, ako gipadala sa amahan. Kinsa ning amahan iyang dimensyon? Ang Dios nga bugtong nga iyang gipahayag sa Juan Ang Diyos nga 17:1. No? Mo na ibot
Ngan karon, ang Diyos nga amahan mo, mag-iuntay magpakatao nga ianak ni Maria. Oh. Mo may gisultig tag na isa, 7:14 ato masahon. Ana, ningan diri sa 7:14. Bosa, ang Ginoo literal. Kinalang makasabot kag yun sa pagsulti. So, represent na isa, bugtong na Diyos. Kay kapital, bosa ang Ginoo gayod maoy. Mihatag kaninyo usa ka timaan. Ania karon usa ka ulay manamkon og mag-anak usa ka anak nga lalaki og pagatagon ang iyang ngalan Emmanuel. Kinsa si Emmanuel? Ato bang basahon? Mateo Kapitulo 1:23. Kinsa tong Emmanuel? Ha? Di man ninyo ha, kamong tigpaminaw? Mateo 1:23. Kay mo anhig, ianak sa ulang babae, nga mao si Emmanuel. Kinsa si Emmanuel? Basahan. 1:23 sa Mateo. Ang nakasulat makinay. Tanawa, usa ka birhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki. Ang iyang ngalan pagatawag Emmanuel, nga ang kahulugan ang Dios nag-uban kanato. Ang Dios unta mo'y magpakatao, pero gibakwe ang anak mo'y gipadala. Awan. Ikaw kay di magkakasabot kasulatan, magpatuo man kang magtutudlo ka sa ebanghelyo. Sa man ka. Pangay sa dito kaalam sino. Usa ka musokol di salas. Di ka katubag literal ba to? Makasumpaki ang pamahayag Pablo anak. Mingon na pos Pablo anak. Amahan, kisang amahan, gisulting Pablo, bugtong Diyos. Si Kristo. Mudawat ba nga ang bugtong Diyos mo, ang amahan nga maupod ang bugtong nga Diyos? Ato bang ibasa, 17:1-3, ingon si Kristo. Nga unta sila makaila ang bugtong tinuod ni Diyos. O mingon si Kristo, nga naamay Diyos, siya lagi mo, gipadala sa amahan. Busa mingon si Kristo, tungod sa paghigog nga sa amahan, gipadala ang bugtong anak. Yang manggisulda ni Kristo. Kano ako nakasabot ka anak? 3:16-17. Si Kristo mo, gipani, wala ang amahan. Kaya ang record sa Biblia, ang amahan yun unta ang buwan ianak siya og ulay nga babae. Nga nganlan siya Emmanuel. Kisang Emmanuel, ang Diyos man diay. Busa ganing mga kapitalito ni. Kamang tigbasa po sa Biblia, tanawan nyo giun sa pagsulti ang teksto, versikulo. Kapitalito ba? Dili ba? Kaya kung di ka kasabot, anak, nagdahom kang kurik na ka. Ang mini nga Ginoo. Okay, bueno, Brad. Salamat. Sige. Balik sa mga dito. Bueno, dagang kayong salamat, tinawad og pinangga nga moderator ug sa akong kaatbang nga tinaw pa uga pa siya ngabil mingon siya ang bugtong Dios gipadala. Sus, kisa man ang bugtong Dios nga gipadala. Naa sa 1:3:16 nga kanang bugtong Dios nga gipadala mao si Ginoong Hesukristo. Ingon siya basta small letter kono atong sundan ang argumento para maoray mo lubag siyang argumento ha. Basta small letter, mini, doon na ba kayo mabasa sa Biblia nga ang pagka-Diyos ni Kristo small letter? Madaot na lang ng Biblia na magpakli-pakli, wag kayo mabasa nga kanang pagka-Diyos ni Kristo small letter. O man ang argumento, basta small letter, dili tinuod nga Diyos. Doon na ba kayo mabasa dira nga small letter ang pagka-Diyos ni Kristo? Dili. Ingon siya dili literal. Nganong wa man mo gipresenta diri kung saan ang matang sa figure of speech. Kay makaingon lang ka pinanggag igsuon nga dili na siya literal, figurative na siya nga pagkasulat. Imong ipresenta diri simile, metaphor, wa man kakakato na. Ayaw mo sa riha kay ayaw mo sa ang pulong nga wa kasabot. Dapat imong ipresenta oy simile ni siya, hyperbole ni siya, sinikdoki ni siya. Ana nga punto makaingon ka nga pinanggag igsuon ni Disalas nga kuha na siya kanang dili na siya literal. Kisa may imong ilaron. Kisa may imong bitik-bitikon re bro Disalas kanang wa na edukar bi punta, no? Usaon na nato paghubad ng mga figure of speech, wa na gisgutan. O di ba? O niya mingon siya nga usay giingon tong pinanggang igsoon siya iyang argumento basta magwalay kuno sa pulong sa Ginoo Dios na pod. Adi Dios na pod ni siya. Mini lang. Di ba? O siya ang argumento kung balikon, mingon siya nga small letter di tinuod nga Dios. Usa man ining mabasa sa Roma 9:5.
ang pagka-Dios ni Kristo diri capital letter man. Sa ato pa tinuod nga Dios si Kristo. Di ba? Ingon sa gayna, mabasa ba dira ang literal uso pagkabasa nga imo man ang pulong, imong isambog diri nga nakumpile ning Biblia, nahuman na ning Biblia. Di ba? O niya, mabasa, masabot ba tani as literal, masabot o sa ingon. Si Jesus o si Kristo na tao ang Dios labaw sa tanan. Labaw sa tanan. O, usay mabasa, si Kristo ang Dios labaw sa tanan. Kinsa ang Dios? Si Kristo. Kaliteral ang pagsabot. Di ba? Okay. Pinangga in taon na itong pinangga, gamit-gamit ng pulong literal. Unya, watay ni kasabot unsay figure of speech. Di ba? Kanang literal, dito man ta na magamit sa figure of speech. Wagi na gisgutan in taon. Unsa ni nga matang ni nga figure of speech. Paita in taon. Now, parayon ta. Sige, nahurot naman imuhan 3 minutos. Rebata. Basta Sige. akong nga pinangga, way mabasa nga si Kristo dili Dios, o akong nabasa nga si Kristo Dios, o ipamatud as Mr. Moderator, nga ning barog ng akong tema. Dagang salamat. Sige, si Jojo Tiguelo. Buini dagang salamat nining kabuntagon. Ako mapasalamat nining kabuntagon nga nahatagan ta og higayon. Ato sa nga pasupot ning usa ka kuano nga magpasalamat ta ngadto sa ato ang istasyon DXPR, ilabi na sa atong moderator. Ilabi na sa ato ang congressman nga mao si Divina Grace Cabado yung sa 18 Congress nga sila di ay kanunay di kang naglantaw ining programa sa Facebook. Busa karon atong tugkaron ang mga pulong gihisgutan karong kabuntagon mahitungod sa pagka-Dios nga mao si Kristo. Klaro kayo nga ang pagbarog sa ato ang kauban nga mao ang Katoliko, himbarog yun ang negative, wala siya kabarog sa iyang kagalingon kay kulang ang iyahang pagpakita sa ebidensya sa iyahang kagalingon. O karon atong ihatag ang mahitungod sa pagka-Dios, ug asa kuno ang pagkarepirado ngadto sa pagka-Dios. Atong ihatag kining pinadayag 12, 5 unsa gud ang kamaturan kung retirado ba ni sa Mateo 1 ngadto sa 23. Ariya atong pagabasahon, unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa tibuok kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios o sa iyang trono. Sa ato paklaro kayo nga retirado daay ning pagka-Dios ngadto ni Kristo. Sa ato pa ang Kristo di ay Dios yun ay siya. Kaya ganaman, unsa may gingon diri sa Juan 1:14, ang pulong mahimong tao ug ang mupuyo kanato Dios. Sa ato klaro kayo nga ang ato daing Dios magpakatao di ay sama kanato. Sa ato pa kay si Kristo tao man nagpakatao siya pero apan Dios kay duha man iyang pagkanityor pagkatao ug pagka-Dios. Sa ato paklaro kayo nga si Kristo Dios yun ay ngano man nagpakatao man siya pinaagi sa gitawag og giingon nga gipadala kuno ang pagpadala lahi ang pagpadala nga pulong termino pagpadala ngano man hingtungha wa man imo tungha si Kristo kundi nagpakatao man jud siya. Sa ato pa klaro kayo nga si Kristo Dios jud dili tanan nga gitawag natog Dios dili tinuod nga Dios ganaman aha mabasa nato dire sa Deuteronomio 10:17 kay ang Ginoo nga inyong Dios sa mga Dios. Sa ato pa ang ato dayang Ginoo Dios sa mga Dios kutong gitawag natong nagpaka-Dios. Nay maklaro kay doy ha kay ang Ginoo nga inyong Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo. Klaro kayo dinhi sa Deuteronomio 10:17. Ani punta sa Exodo. Unsa pagingon sa Exodo? Naagapon diri. Exodo 4 ngadto sa 16. Gamita si Aaron nga imong tigpamaba kung
makigsulti ka sa mga tao, mahisama ka sa Dios nga mga magtutudlo. Okay, boy, no, Brad. Diyos, ang Diyos di ay magpakatao, sama po nilang Moises. Sige, itong Sa ato pa, si bahin-bahinon na Kristo lang ni po, oras. Diyos yun ay siya. Nga naman, mas bintaha nga si Kristo, gipadala yun, gikan sa atong aman. Diyos yun si Kristo. Imbarog yun ang pagpabarog sa Katoliko. Sige, ato Daghang isunod salamat, po si Juan, si Brother Lito Dragon sa kaninyong tanan. 70 Adventist. Salamat kayo, Brother Traya, sa paghatag og hikayon. Yes. Daghang mga tao karon nagtuo nga si Kristo tao lang gyud og dili Dios. Mao na ang pagtuo sa daghang nga mga tao karon. Pero dinhi sa balaang kasulatan daghang tag mga teksto nga mabasa nga si Kristo duha ka estandarte ang iyang kinabuhi, anak siya sa Dios ug anak siya sa tao, kay gianak man siya ni Maria nga siya anak usab sa Dios, sumala sa Lucas 4:41. Kay siya bugtong anak sa Dios, sumala sa Juan 3:16. Atong mahibaluan nga bisan gianak siya ni Maria apan dili siya gikan siya sa Espiritu Santo sa Lucas 1:35. Ang nailahan lamang sa mga tao mao ang pagkatao ni Kristo, apan ang iyang pagkadios wala may mailhi. Ni ang mga teksto mga igsuon sa pagkadios ni Kristo. 1 Juan 5:20 matuod nga Dios. Tito 2:13 dakong Dios. Roma 5:4 si Kristo nga mao ang Dios. Hebrehanon 1:18 ang amahan nagtawag kang Kristo nga Dios. Pilipos 2:10 ang tanang mga tuhod mga piko kang Kristo sa langit ug sa yuta. Si Kristo ubos si Kristo sa amahan. Kay sa iyang pagkatao ubos man sa amahan. Sa Juan 14:28 moadto ako sa amahan kay ang amahan labaw pa man kanako. Ngano nga nagsulti man si Kristo nga labaw pa man ang amahan kay kaniya. Buot ba ipasabot nga ang iyang pagkadios o ang iyang gahom ubos kay sa iyang amahan? Alang sa atong kasayuran, si Kristo nagsulti ni bahin sa iyang pagkatawhanon. Tungod kay siya natural ubos gayod siya sa amahan. Bisan pa ubos siya sa basaha ang Hebrehanon 2:9 apan makita nato karon maong si Jesus siya sa makadiyot nahimo una nga ubos sa manulunda. Apan adunay panahon usab nga siya magasulti sa iyang kaugalingon-ingon nga Dios. Managsama og gahom siya ang amahan. Sa Mateo 28:18 kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit sa yuta. Unsa pang gahom sa amahan nga wala sa anak. Bisan sa pagbuhat sa kalibutan si Jesus mauusap ang nagbuhat. Kolosas 1:15-16 ug Juan 17:10 nag-ingon si Jesus ngadto sa amahan. Ang tanang mga imo ako ug ang mga ako imo. Niana nga pagkasulti aduna bay labaw sa ilang duha. Nagpasabot nga managpareha sila. Ang nagbato ni Kristo dili mo tuo nga si Kristo Dios. Juan 10:33 kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios. Kay ikaw nagpakadios nga tawo karaman unta. Nganong gibato nila si Kristo? Ang teksto nag-ingon, kay ikaw nagpakadios nga tawo karaman unta. Klaro kaayo mga pinalangga nga tigpaminaw nga teksto, mismo kining kaaway ni Jesus nagpamatuod nga si Kristo nagtugyan di ay sa iyang kaugalingon nga Dios. Ugaling kay dili mutuo kining mga tao nga nagbato kaniya. Kay ang atong apinan ang mga pagtuo ning mga kaaway ni Kristo nga si Kristo kuno tao lamang og dili Dios. Dili ba kauban kita ni anang mga nagbato kang Kristo? Mao nga na mga pinalangga nga tigpaminaw. Daghan kita ang nagpamatuod, napamatuod nato pinaagi sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios og dili tao. Daghang kay salamat og maimbuntag kanatong tanan. Sige, ato po isunod si Brother Nasilia. Brother Nasilia. Salamat kayo, brother. Salamat sa atong station manager nakatag na kay gayonan. Debate sa Barbanan. Siya mga kawanay, usanan yung naminaw aning mga programa, mga buntag. Ato karong ambit-ambitan kanila mga Jesus Diyos. Daghan man kayo nga gasuporta ani gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nagpamatuod man nga si Jesus Dios. Kay nili sa Juan 20:28 unsa giingon ni Tomas sa diha nga sa nagduha sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Sa diha nga ang masahon sa sugod 27 unya mingon siya kang Tomas
iabot nga ri ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot ug iabot nga ri ang imong kamot ug ihinol sa akong kilid ug dili ka magduha-duha kun dili magmatinhuon. Si Tomas mitubag og miingon kanya, Ginoo, Dios ko og Dios ko. So pa si Tomas nagpamahayag nga si Ginoong Kristo Dios. Ug doon na pagdilaing bersikulo nga atong mabasa dire sa 1 Juan 5:20. O niyon dire, ug himbaluan nato nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato kasalabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod ug naanaa kita kaniya nga matuod nga mao ang iyang anak nga si Kristo. Kini mao ang atong ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga walay katapusan. Si tagisulat sa 1 Juan nagpamatuod nga si Kristo Jesus Dios gapon. Ug ari punta sa Tito 2:13 Dios manggihapon. Ito pa dili nato supakon ning ipamatuod sa nagsulat ining Bible kay sila magyay nahimong buhing saksi sa atong Ginoong Kristo. Sila nahimong tinun-an tungod sa ilaw o pagtahod nila ni Ginoong Kristo nga mao gyud ang Dios. Kay kinuha man yun siya mo angkon nga siya Diyos, pero masabot na to sa pamahayag sa mga apostoles nga siya maugyod ang Diyos. Kay matod pa sa Biblia, yugmaa ang Ginoo nga imong Diyos. Unay, pag matuod. Okay, boy no? Brad, Nasilia. Sige. Ato pong tagaan, ug higayon si Brother Lumilis. Boy, daghang salamat Pastor sa higayon nga imong gihatag unya sa gihapon sa masanaadan akong ipaabot ang mainiton nga pagpasalamat ngadto sa ato ang gwapo nga station manager Mel Coronel og siyang partner nga gwapo usab na Kenneth Alvin Bustamante. Ug sa mga kawani nga padayon nga naglihok diri sa RM in Pagadian, kumusta mayong adlaw. And then Padre Suban pa makinig, gumpiyagan daw lalaman ko yan yung sampay matayaw. Unya sa tema gihisgutan karon mahitungod ani ang pagkadiyos ni Kristo inyo nang timbang-timbangon inyong mga nabati ang tagsa-tagsa ka komentaryo sa akong nasundan karon mga komentarista. Unya sa dili pa di ay akong ipaabot di ay ang pagtimbaya to ang mga lunod patay nga tigpaminaw labi na sa silingan si Ate Ima Arisa. Ingon man sa akong silingan usab sa Tigbaw, Nanay Sales, nay mayong papaminaw diha. Unya sa tanan nga lunod patay nato nga tigpaminaw paabot unya bug mga feedback diri sa ako aron sa matimbaya kamo diha. Unya sa tema giskutan lagi mahitungod ani pagkadiyos ni Kristo. Akong bang nasabot ang punto sa matag usa, adunay mga punto manggod ang matag usa. Si Brad Idi Salas iyang gibarugan katog yung pagkadiyos ni pagkadiyos sa amahan, matud pa niya bugtong Dios. Unya diri po sa negative ang pagkadiyos po ni Kristo nga di man pud malalis kining pagkadiyos ni Kristo tinuod man gyud nga Dios man gini si Kristo. Unya kining pagka-Dios niya gikan ni siya sa amahan. Kay matud pa sa Mateo 28 bersikulo 18 og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang kagahom tanang kagahom sa langit ug sa yuta. But pasabot ang iyang pagka-Dios nga gikan sa iyang amahan. Unya ang punto dili pud siya matawag nga bugtong Dios kay gumikan ang bugtong Dios gyud katog yung amahan gyud ni Kristo nga mao ang Dios amahan, bugtong Dios. Kay siya sa Juan 3:16 gitawag man siya bugtong anak. But pasabot nga dili gid siya mulabaw sa iyang amahan kay siya anak ra man gud siya kay bisag unsaon anak siyang Dios siya nga anak sa iyang amahan. Kay ang punto man ko di Brad Idi pod akong nasabtan matud pa niya bugtong Dios. Kung mo ato tag bugtong Dios aw katog yung amahan mao to siya bugtong Dios kay kining anak niya kanang sa Juan 3:16 gitawag ni siya bugtong anak. Og maayo bitaw nang giingon diha kay gihigugma sa Dios ang kalibutan tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So anak gid siya pero wala nagpasabot nga ang iyang pagkaanak pod dili siya Dios. Kay naman po tayo mga mabasa nga mga record sa Biblia sumala sa gipahayag sa atong mga kauban nga mga komentarista nga labot ana nga Dios gid siya. Daghang mga verse kaniha nga iyang gipanghatag nga si Kristo dili po siya nga tao
Kundili, Dios gyud siya nga tinuod po siya nga Dios. Hinuon lang, di po siguro ta makaingon nga bugtong Dios, tung kay ang bugtong Dios katog yung ayang amahan kayo di man buot pasabot nga mulabaw po siya ang amahan. Sumala sa ipahayag po sa atong igsuon kaniha, mas labaw man gid ang amahan kaysa iyaha. Unya kita, muagi lang gid pod noon ta ni Ginoong Hesus kay diha muagi kinahanglan pud ta nga muagi niya. Sumala pod sa record sa Juan 14:6 matud pa niya, Juan 14:6 akong balikon, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. But pasabot sa Ginoong Hesus na po siya power kay gumikan gihatagan ko si gahom sa ako nang gikaingon sa kaganiha gihatagan matud pa niya kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. So ang iyang pagka Dios nagagikan sa iyang amahan nga mao ang bugtong Dios. Sige, Brad. So daghang salamat Sige. dalay ko ng Dios. Hallelujah. Uli din kay gamay lang kay tag-uras, si basig di nakakaabot unya sa imong komentaryo. Mayong uto sa tanang kawano, so mayong uto labi na Brad Punyog tisan bro proseso paranis de sa mulabi o sa tanang katawan nga laminaw sa maong tulmanon sa bati sa barugadan. So may tungod sa pagka Dios diya si Kristo sa wala pang kalibutan Dios na siya daan kay wan uno mingon malito nga sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ilahos mo sa 14 ug kini nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So klaro kayo nga si Kristo sa iyang nature duha man guni iyang nature god di sa kalibutan ang iyang pagkatao tawhanon apan sa another term niya divine nature niya Dios ug tao na siya. Dayon, repos na siya sa Mateo 1:23. Gingon dito, usa ka babaeng ulay magwabdos, maganak, o usa ka batang lalaki, pagagandang siya og Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios, ani uban kanato. Niya sa Roma 9:5, klaro man kayo nga si Kristo, dakong Dios, matuod labaw siya sa Dios. Niya sa Tito 2:3, si dakong Dios, so nagpamatuod nga si Kristo, Dios yun siya na matuod. Tao siya nga matuod, distawhanon, pero sa laing bahin si Kristo, sa iyang divine nature, Diyos yun siya. So, mata kong komentaryo. Sige. Kaya ang tema ingon diri nga pamatud-an ko nga si Kristo Dios sumala sa basa sa Biblia so usara man gud ni siya. Onya si pasabot na sa mga pinangga na hukman man gini nato ron kinsa ni. Ang akong hukom ani igsuon pinangga ko kung ako gipahukmon. Kani ra gyud katunga may nidaog ani. Gi-explain po stong pinangga kaganiha ang kadaghan ka is bersikulo sa Biblia. Nga mibarog pod ang katunga sa negative side. Ngano man? Naampoy i-presentar niya nga si Kristo tao. Onya kay kini laging Biblia. Kung ato ning lantaon tanan, dili magug kay isa ka bersikulo sa Biblia. Kinahanglan nga atong tanaon og kinsa na siya. Ato lang ihatag ang mga bersikulo kay gamay naman lang kay kuguan. Tanawar ko din yun ang Hebrehanon 10 versikulo 5. Kamoy magbasa diha. Kung kinsa na. Ang lawas inandam lang. Diha pa ha. Kanang sa 16 sa San Juan Kapitulo 16 versikulo 32. Akaklaro kayo anak. Kamoy basa kay aron inyong malantaw po diha nga kinsa na si Kristo. Onya, imo nang lantaon ang 2:5. Ala, sige, hantod na sunod Domingo, man ko'y oras. Kini si Brother Rectraya, tatak RMN. DXPR, tatak RMN.